सरकारने शेतकरी आधार निधी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जे 120 होतं 3 years बॅक, आज ते 170 मेळटो त्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दीस इज कंटिन्युअस. आम्ही ते फॉलोअप करतात विथ द गव्हर्मेंट. आणि एक अवेअरनेस जाला विथ द कॅज्यू फेस्टिवल की शेतकरी आमचे काजू फार्म कॅज्यू प्रोडक्शन कितले कमी जाल्ले आसा, कॅज्यू फार्मरांक कितले नुकसान जाता. जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आशिल्लो तो कमी आशिल्लो, त्या कारणा खातीर तांकां ते फुडें सरनाशिल्ले आनी प्रोडक्शन वाडोवपाक. पण जेन्ना तांकां आतां कळटा की आपल्याक सरकारा कडल्यान ही अमकी निधी मेळटलीच नुकसान जाल्यार पसून तांकां, सो ते ताजे खातीर आतां फुडें सरता, आपले प्लांटेशन्स वाडोवपाक लागल्या. म्हणल्यार एक उत्साह जो जाला तांचे मदीं प्रोडक्शन वाडोवपाक. ओके. आणि ती 200 रुपीची जी मागणी आसा, डिमांड आसा, ती अजून तशीच आहा. 200 रुपीज सद्या 170 केला. 170 केला. ती हळूहळू करून आतां 3 वर्सांनी 120च्यान 170 केल्या. सो म्हाका खात्री आसा की गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रत्येक फावटी हांव कितें प्रपोजल घेवन गेल्लो ताणें म्हजी मागणी कबूल केल्ली आसा आनी ही सरकारान मान्य केल्ली आसा. सो त्या कारणा खातीर तांकां हे मिनिमम सपोर्ट प्रायस हो मेळटा. ओके. आणि GFDCचे चेअरमन म्हणून आता 3रे वर्ष तुम्ही जे कॅज्यू फेस्टिवल साजरे जातात, स्थानिक शेतकऱ्याक कितलो फायदो जातलो, सस्टेनेबल ऑपॉर्च्युनिटी? म्हाका दिसता फायदो जातलो. कित्याक फायदो जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना अवेरनस वाडटा तांकां आतां तेच सांगिल्ले भशेन अवेरनस वाडटा थंय आतां प्रोडक्शन तर वाडलें, रेट तर बरी वाडली. अंदू खूब आतां नीड आमी एप्रील आसा, अजून रेट कमी जावना काजूची. म्हणटकच रेट कमी जावना म्हणटकच शेतकऱ्याक तितली बरी प्रोसेसर आसा ते हाय रेटीन घेता शेतकऱ्या कडल्यान. सो डायरेक्ट बेनिफीट शेतकऱ्याक वता. सो मागीर आतां काजू मार्केटांनी बी फाल्यां प्रोसेसर आसा ती आपली रेट वाडयतले. म्हणटकच ती रेटी वाडटली आमची कॅज्यू नटाची. म्हजें एकच हें की जे आमचें मिश्रण जाता न्ही, गोवा कॅज्यू म्हणून ब्रँड लोक विकतात, सो तें जावपाक जायना. म्हणजे गोंय राज्याचे जे कॅज्यू एक्चुअल कॅज्यू आसा तांकां ती दर्जा तांची उरपाक जाय. हें केन्ना जातलें? आनी हें स्पुरियस कॅज्यू पळय येवन मिक्स जातात आनी विकतात तें जावपाचें बंद जावपाचें अत्यंत गरज आसा. FDAचे आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाच्या नंतर हांवें लेटर बरयल्लें FDAक. ताजे नंतर फूल नॉर्थ गोवा बेल्ट FDAचे रेड्स चालू आसा लास्ट 2 वर्सां. आनी तांणी कितलींशीं दुकानां बंद केल्लीं आसा, कितलेशे शॉप्स बंद करून तांचो म्हाल पकडिल्लो आसा. आनी स्पुरियस पळय जे मिक्स करताले न्ही काजू आनी गोवा कॅज्यू म्हणून विकताले ते खुबशे बंद जाल्ले आसा. आनी आतां नटाक आतां GI फेणी GI टॅग, सो दुसरे फेणी म्हणून ते विकपाक शकना. सो ताजो फायदो डायरेक्ट फेणी डिस्टिलरांक जाता. सो तांचोय बिझनस प्रायस वाडिल्लो आसा. ह्या 3 वर्सां फेणीचो प्रायस वाडिल्लो आसा. त्याच भशेन नट आसा. आतां म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर एंडाक मे म्हयन्यान लेटस्ट हांव फॉलोअप करत आसा. आमचो जो नट आसा गोवाचो कॅज्यू नट वील गेट GI टॅग. एकदा तो नट GI टॅग जाल्लो सो बाकीचे जे लोक आसा गोवा कॅज्यू म्हणून विकतात ते विकपाक शकना. फक्त दॅट करेक्ट जो ताका ग्रेड मेळटली न्ही, ओन्ली दॅट कॅज्यू वील बी सोल्ड एज गोवा कॅज्यू.